Sorry na sabi ko ano Okay, so, magic. pindutin nyo Ano to, pala? bayaan nyo lang Hindi ako. magic guys, Gusto hindi kayo, magic. download kayo ng Kasi sabi TikTok. ko, ayan lang. Download nyo lang. Alis Hindi ko natin alam, to. pero hindi ko alam may magic, magic pero dadating. hindi yung magic guys. Ano lang yun. Makikita mo na agad din sa harap nyo. Ahan ganyan talaga. So, bye! Yung tao. Tapos, ganito. Kita nyo to. Followers. Like. Tapos, kahit paano to. Wow. So, pindutin nyo to. Pindutin nyo to. Ito. Pasalisin nyo to. Tapos, pindutin nyo ito. Hintayin nyo lang. Tapos, uso nyo pa. Patono. So, tayo na guys. So, alisin na natin to. Try na nga natin iba. So, ayun na. Ayun na yung meron sa akin. Tapos, doon pa natin. Start natin. Ano natin to? Ano to? Paano to? You're not alone. Tache tatono. Huwag niyo pansinin to guys. Huwag niyo pansinin to. Balis matapos guys. Ito, try natin video tayo. So try natin. Oh, stop. Tulak to. Oh my god. Lubat. So, dito na tayo mag-end. So, bye guys. Nakaranti ako kaya kamay kanto. So, bye. Dito na natin end dito.